Mithu. Mithu. Aja. Sini pun ada. Mithu. Ja. Ja, Mithu. Aja. Oh. Ja. বাইরে উঠলো নতুন চেহারা গম পায় ইয়ে Mithu. 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 Hello. So this is United Adivasi Village and we came for a meeting and then very happy to meet this parrot because I really like parrots. And so the name of the parrot is Mithu. Mithu. Public को सोचे जाकर भी है किसी की नहीं होगा ऑर्डर आपसे जाएगा नहीं तो आप ब्लॉग बनाए थे ब्लॉग तानका दिसे बंदूक दिसे আপুনি নিতো parrot তো কিমান দিন হৈছে ঘৰতে ৰাখা তো হৈছে 4 months হৈছে ন ছুটু দিয়া নালা আছে না এইটো তো নেক্সট তাইলা ঘৰ বা নালা আছে তো কথাটো কৈ আছে না নকয় কথাটো এতিয়াহে তাই নিজৰ নামটো মাতে নাম মাতি খালি মিঠু একবাৰ মাতি চাবি না তাইলা নাম মই লতে কথা নকৰে একবাৰ মাতি চাবি তাইলা নাম তাই খুশি পাইলে কথা কৰে মিঠু মাতি মিঠু মিঠু কয় মিঠু দে বেছি তাইলা মাথা দিয়ে যাইছে তাইলা নাম মাতিবি একবাৰ মিঠু কয় মিঠু নাম মাতি চাবি একবাৰ মিঠু 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 কথা আছে কোন লতে কথা কালি ডাঙৰ ছোকৰা লগ কথা ঘুৰে তাই কথা কৰি চাই নাই কোন না তাই কথা বলি দিছে মিঠু কচোন নাম ক মিঠু নাম ক মিঠু মিঠু আজি খুশি পোৱা নাই কি হ'ল বা বাই বাই যাই আছে দেই And so after the meeting we are heading towards Dimapur now from Assam. I have some friends here. Pastor Gideon is driving and then Nanda Daju is also there at my back. Jai Masi. And then Biru Daju is also there at my back. Jai Masi. So we are planning to go to a hotel and then have some breakfast because we came early morning and we did not have breakfast also. My friends, they want to have puri, and so we will have puri now. We are planning to have Punjab chaat. It's a very special puri. খাবলৈ রেডি হয়েছে খাবলৈ রেডি হয়েছে তো কি কি আছে পুরি আর মটর সবজি আছে আচ্ছা আচ্ছা ভালো করে বনাই কিনা আছে আচ্ছা আচ্ছা একবার টেস্ট করব আচ্ছা আচ্ছা মিঠা আছে না আচ্ছা আচ্ছা আপনি আচ্ছা আচ্ছা ওকে जो दिया जाते हैं मॉर्निंग वाला ब्रेकफास्ट ঠিক পৰা খাই আছে ইয়াতে
police also here. They are also having breakfast. Unyala video bhi loi dibo dei. They are also having breakfast now. Breakfast guys na? Acha acha. Duty jabo aro abunyan to. Khai kina. We have smart Jawans here.